48 сол автораҷи караван, объем моториш 1.6 простояй, газ бензин, ҳуҷҷат 1 сола. چهار در الکتروپاکت هست. 169,000 پرابیگ، کاندیشنر هست. ای بخشش نبوده کاندیشنر، کاروکا میخواد. لیوک داره کاندیشنر نیست. چند تا؟ اینه 48,000 نرخش میگه. با سودا میشه آخه. نمره چنده؟ نمره تلفن 915 0079 7248. دو یکم سال اکراجی объем мотор 1.616 های، گاز بنزین حجت نداره، 4 بالون نه حجتش بوچ دیگه. چهار الکتروپاکت مولتی رول 338,000 پرابیگ، کاندیشنر داره، کاروکا مکانیکه. 40,000 میگه با سودا میشه. نمره تلفن برای تماس 915 53 87 10. یا چنین چیکار میکنی؟ چند تا یا چنین چیز دیگه. یا چنین. گاز نمی‌کنی. نه ششم سو فیجبک، اویو موتور 1.6 گاز و بنزین. دمو گفتی اونجا؟ دمو اونجا داره. چهارده پراستوه 300,000 پرابیگ، کاندیشنر نیست، کاروکا مکانیکه. لیوک کاندیشنر نداره. لیوک نرخش چند تا؟ 30,000. بزرگ چنده شد؟ ولی بزرگ سوداش نکرده. 30,000 میگه. نمره تلفنت 985 55 57 85 85. لادا کنسول سیدان، اویو موتور 1.6 پراستوه، گاز و بنزین 1 سال حجت. چهاردار الکتروپاکت 312,000 پرابیگ، کاندیشنر داره، کار میکنه، کاروکا مکانیکه. 35,000 با سودا میشه. نمره چنده؟ 911 22 08 82 22.
2007 сол Астраҷи бародару авио моторш 1.4 сӯзишвори бензин 1 сол уҷат вагонай 14 пластуяй 199,000 пробег кондитсионер дора коробка механики 50,000 бо савдо меша номерои телефон 553 05 33 99 96 сол седан авио моторш 1.6 простой газ бензин 1 сол уҷа д электропакета 343,000 пробег кондитсионер надора коробка механика телевизор дошта люкам нест нарх чанд буд 38,000 бо савдо мешад ё савдо мешад номеро чанда 905 22 11 34 задни камера дошта 99 сол астраҷи авио моторш 1.6 простой сӯзишвори бензин ҳуҷҷат 1 сола нав кардагия д электропакет 266,000 пробег кондитсионер надора коробка механик семечка дошта чанд так гуфтӣ 40,000 бо савдо мешад номеро чанда 939 94 53 36 53 بود اینجا کامپرس خیلی زدگی بود Надо сол астраҷи караван авио моторш 1.6 простой газ бензин то январа уҷа дуромоши чор электропакет 263,000 пробег кондитсионер дора коробка механик 35,000 бо савдо мекунад люкам ҳаст бозор чандиш кадаста 33,000 кадаш бозор бо савдо дора номеро чанда яка 93 535 1881 ماشینی دوشنبه بوده